न्यूज को संपूर्ण भाव देखंतु। लाइक शेयर कमेंट प्लीज सब्सक्राइब करिया भूलबे नहीं। ठाकुराणी जात्रा पाई उत्सव मुखर खलिकोट विक्रमपुर। गंजाम खलिकोट अंचल विक्रमपुर एवं पारंपरिक ठाकुराणी जात्रा तथा चंडी जात्रा पाई उत्सव मुखर होई पड़िछि। केउ आदिम कालरू प्रचलित यह पारंपरिक जात्रा पाई दूर दूरांतर रही मध्य जात्रा उपलक्षे समस्त एकत्रित होती गाँव प्रतिटी घरे एवं बंधु बांधव गहली रे। गाँव रे अनादि कालरू पूजा पाउछथि माँ चंडी ठाकुराणी। विश्वास रही माँ को महिमा। माँ को करुणारू गाँव रे समस्त कार्य सुरुखुरु रे चली थाए। माँ चंडी ठाकुराणी काहाकू निराश करती नहीं। भक्त वात्सल्य माँ को जी शुद्ध मनरे भक्ति करी मानसिक करिथाए माँ अवश्य पूरण करिथांती बोली ग्रामवासी कहिसंती। माँ को विषय रे जो आपण ठाकुराणी जात्रा एडो हुए ए विषय डी कोन डी कोन आखपाख अंचल अनेक लोक निजर मनस्कामना पूर्ण करने छुट्टी आस माँ ये बहुत पुरातन संस्कृति पुरातन जुगुर चली आसी। शेष दिन नागा संप्रदायर अनेक बालक बालिका बालक माने नाग वेश हुंती और नगर परिभ्रमण कर यह सहित पूर्णमी दिन काठी को मार्जना कराए काठी धारण कर अति आडंबर सहित पालन कराए। लोक मैंने आनंद उल्लासर सहित यही दिन को अपेक्षा जात्रा रे ग्राम तथा आखपाख अंचल भिड़ जमुवा बेले यही स्वतंत्र परंपरा जात्रा रे बहु मानसिकधारी मानक देखा मिलुछि। यह सहित स्वतंत्र पूजा अर्चना और नीति अनुसार माँ को आह्वान करा जाइछि। घंट घंटा बाद्य मानसिकधारी और विभिन्न पारंपरिक पटुआर रे जात्रा को अधिक आकर्षण करुछि। आपनकर परिचय मोर नाम बाबूराम प्रधान विक्रमपुर समाजसेवी। अच्छा आपन गाँव जो यात्रा चली ये केते दिन धरी चलियो? केते दिन धरी चलिबो एटा नहीं पूरा गाँ जेतल जाय अछि से मां यात्रा चलिबो। आ यात्रा समय केते दिन धरी पालित होतो? यात्रा हमर 3 दिन धरी पालित हो जाए और ता आगुरु भी चंडीपाठ हमर होईची और हमर मां यात्रा पूरा हमें 50-60 70 वर्ष की समाजसेवी अच्छा सामाजिक कार्य नियोजित होती आपंकर धर्मपत्नी सरपंच अच्छा आप गाँव में जो यात्रा होती खास यात्रा शांति श्रृंखला कौन आयोजन होती प्रस्तुति नहीं आमर तो कमिटी पिला अच्छा गाँव में शांति श्रृंखला रखापी आम गाँव भी सेमती किसी डिस्टर्बांस होनी आ बहुत सुरखुर यात्रा चलती आमर माँ यात्रा हरेक वर्ष हो सब वर्ष शांति श्रृंखला हो। ना कौन अच्छा कौन आपनकर गाँव में जो पूजा होची ए पूजा को नहीं कौन कहबे? केते दिन धरी यात्रा होची? 3 दिन धरी होची। 3 दिन धरी यात्रा जो होची कौन कौन कार्यक्रम सब होची यात्रा रे? कौन यात्रा यात्रा कहीं हुए? वर्ष थे चंडी देवी यात्रा हुए माँ ठाकुराणी मनस्कामना पूर्ण करते केबडू यात्रा है आगुरी परंपरा आगुरी अच्छी मंदिर 3 दिन आगुरी पूर्णमी 3 दिन आगुरी चंडीपाठ कराए पूर्णमी दिन माँ यात्रा कराए प्रति वर्ष भाद्र मास पूर्णमी दिन
ଠାକୁର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଠାକୁର କାଠି ବୁଲାନ୍ତି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପୂଜି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି। ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଯାତ୍ରା କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ସେମିତି ନାହିଁ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଡାକିଛି ସେ ଟାଇମରେ ଶୁଣିଛି ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ବହୁତ ଗାଁରୁ ଦୂର ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନସିକ ଥିଲା? ହଁ ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା ଆଉ ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଥିବ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ? ଆପଣ ଘର? ବିକ୍ରମପୁର। ଆଜି ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା କି ବେଶ କୁହାଯିବ? ଏଇଟା ଆମର ବାବାଜୀ ବେଶ। ବାବାଜୀ ବେଶ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଣ ମାନସିକ ଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ପୂରଣ ହେଲା? ମାନସିକ କଥା ତ କହିବନି, ଯାହା ମାନସିକ କରିছে ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଜି ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବେଶ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ? ଆଗକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ରଞ୍ଜିତ ମହାରଣା। କଣ କହିବେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକରି? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଘ ହଉ ସିଂହ ହଉ କି ଷଣ୍ଢ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଏସବୁ କିଭଳି ଭାବେ କଣ କରାଯାଉଛି? ବାଘ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମ ବାପ ଜେଜେ ଅମଳରୁ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଆଖି ଉଠିଲାଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 49 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ 49 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି। ବାପ ଜେଜେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି। ତାପରେ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟା ଟିକେ ଆମର ବର୍ଷକୁ 2ଟା ଯାତ୍ରା, ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ଯାତ୍ରା। ଚଣ୍ଡୀ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ବଡ ଉତ୍ସାହ ପାଳନ ହଉଛି, ଲୋକେ ସବୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଳା କଥା କହିଲେ ତାର ତିଆରି ଆଉ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ବାପ ଜେଜ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ପରମ୍ପରାରୁ ବଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଗାଁର କାରିଗର ତମେ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ପୁରାତନ କଳାକୁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଜଣା ହଉଛି, ମାଜଣା ପରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞାମାଳ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି 6 ଘର ମାଳି ଅଛନ୍ତି ସେବକ ଯିଏ, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ କରନ୍ତି ମାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଢୋଲ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ପ୍ରସେସନରେ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ଷଣ୍ଢ ବାଘ ଭାଲୁ ଯାହା ବାହାରିବା କଥା ବାହାରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 1979ରେ ଟିକେ ବହୁତ ଲୋକେ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ କମ ଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦୟାରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବାହାର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆସିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ଆମ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ? କଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କୋଉଟା? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଣ ମାନସିକ ଥିଲା କଣ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା କଣ ନେଇ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି? ଅମ୍ବା ସାମ୍ଭବୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ଅମଳା କର୍ଣ୍ଣା ଉମା ପାର୍ବତୀ କାଳୀ ହରିମବତୀ ଶିବ ତ୍ରିନୟନା କାତ୍ୟାୟନୀ ଗୌରୀ ସାବିତ୍ରୀ ନବଯୌବନାଂ ସୁଗକରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? 3 ଦିନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସରିଲା ପରେ କାଠି ମାର୍ଜଣା ହେଇକି ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି। ଇଏ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ବିସର୍ଜନ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ନାଗ ପୂଜା ନାଗାମାନେ ବେଶ ଚାରିଟା ବ୍ରତ କରିକି ଗାଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 200-300 ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ କରିଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାର ସଫଳ ଆମେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ଆମେ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର ମହିମା ଆମେ ତ ବହୁ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମକୁ କହିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ରଘୁନାଥ
जो आपन एठी ठाकुराणी यात्रा होची ए केबुडू आरंभ होईची केते वर्ष आरंभ होईची ए विषय टिके कोन कहंतु 300 वर्ष हम 300 वर्ष हम प्रति वर्ष एमती यात्रा होची ताले ए जो यात्रा विषय आपन आउ जो जो टाइप नीतिकांत रहउची से विषय टिके कहंतु ठाकुराणी को नीतिकांत बोले अगर फास्ट हमर आज्ञा मारो और मारो आज्ञा मारो पूरा है गली गारे से दिन को यात्रा शुभ पड़ला आज्ञा आउ आमर ठाकुराणी नीति चंडीपाठ 3 दिन धरिकी हो 3 दिन हो 3 दिन पर ठाकुराणी शेष दिन पथु भ्रमण आज्ञा माल खसले ठाकुराणी भ्रमण हम अच्छी रिटायर्ड प्राय 15-20 वर्ष प्रतिदिन आसी संध्या समय दर्शन कर पूजा को तेणु मुझे किसी पूजा करे कारण मुझे जानी माँ कृपा है अनेक असाध्य साधन होती माँ हूँ ग्रामर से आद्य प्रतिष्ठित देवी और से सब दुख सुख आमको रक्षा कर विशेषकर शक्ति पूजार महात्मा भितर देखा गले चंडी देवी आमर अच्छी गाँ भितर विशेषकर विक्रमपुर नहीं विक्रमपुर आखपाख अंचल चंडीपुर बागोडीह केशवपुर कलिकोट जपरिक बहुत दूर बहुत लोग अच्छा कारण माँ हूँ प्रधान यात्रा ये भाद्रव पूर्णिमा ये यात्रा से आभमान अच्छी कारण ये कहते जे माँ पूजा को कौन प्रकार हेला कर जाए नहीं कारण माँ भक्तमान प्रति सब से गोटे अभय वरद हस्त हिसाब से तेणु जी डाकी माँ को से तार पाई तार मत किसी सुविधा हो पाई मोर गोटे अनुभूति मुझे जो मो थे आसुली माने भुवनेश्वर आम विक्रमपुर को बाटर मोटे असुविधा था हठात मो माँ गोटे दिन डाकी मोर सत्य पूर्ण हो पार्टी एमती अनेक अच्छा जो मैंने कि विभिन्न जगह माँ पाखे मानस रखते आमर ये मुख्य हूँ नागापंजा आज मार मुख्य आकर्षण नागापंजा नागापंजा अर्थ छोट पिला आरंभ कर वयस्क व्यक्ति ये माँ पाखे अध्यापक पूजा अर्चना कर भजामा चकामा बाकी नड़िया कदली जो अच्छी अंगूर बा जो अच्छी सबका नागा पूजा कर माँ पाखे जो मानसिक करा जाए चंडी जो अच्छी चंडी पूजा बा जो अच्छी माँ पाखे चूड़ा धन्यवाद बारा बंधा हो सब माँ कुछ आशीर्वाद